बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफिशियल देख रहे हैं। जिस तरह नाज़रीन हम सब जानते हैं कि रमज़ान की आमद है, बल्कि जब ये इंटरव्यू चल रहा होगा तो रमज़ान यकीनी तौर पर आ चुका होगा। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर अज़ीज़ुर रहमान साहब के पास, जो कि CEO पाक हॉस्पिटल लाहौर हैं, लेकिन इसके अलावा और मैदे के भी स्पेशलिस्ट हैं। तो चूँकि आपको पता है रमज़ान में लोग जो है ज़रूरत से ज़्यादा खा भी लेते हैं, कुछ लोग बीमार भी होते हैं, बीमारी की वजूहात की बिना पे वो सोचते हैं कि पता नहीं हम रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो इन सारी बातों के जवाब लेने के लिए मैं आज आई हूँ डॉक्टर साहब के पास और डॉक्टर साहब से हम इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने मेरे देखने वालों के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब जिस तरह से अभी मैं जिक्र भी कर रही थी कि रमज़ान की आमद है और रमज़ान में लोग जो है ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, तो आप बताएं कि रमज़ान में सबसे पहले तो डाइट किस तरह की लेनी चाहिए सहर अफ्तार में, और फिर उसके बाद हम अगली बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। उसमें सबसे पहले तो अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें ये रमज़ान का जो महीना है वो नवाजा है, और ये बड़ा ही खुश नसीब वो शख्स है कि जो उसको रमज़ान नसीब हो और वो रोज़े भी रखे। तो ये अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने एक बड़ी बैलेंस जो है वो लाइफ बनाई है। 11 महीने जो है हम अपनी मर्ज़ी से सब कुछ खाते हैं, और एक महीना जो है वो अल्लाह ने जिस तरह डिसिप्लिन टाइम टेबल बताया है कि सुबह खाना है और शाम को मगरिब के बाद जो है वो उसकी इफ्तारी करनी है। तो वो उसपे जो ओवरऑल देखा जाए तो हमारी बॉडी पे बहुत ही अच्छा असर होता है। इसमें जिस तरह आपने बताया पूछे थे कि रमज़ान में हमें डाइट किस तरह का शेड्यूल करना चाहिए, ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर रमज़ान में अपना डाइट का ख्याल रखते हैं और इसको प्रॉपर बैलेंस लेकर चलते हैं तो ये हमारी ओवरऑल बॉडी पे बहुत ही अच्छा असर करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी मैंने ज़िक्र किया कि रमज़ान में जब हम रोज़े रखते हैं तो लोगों का शायद वो मैदे में कोई रूटीन में चेंजेस आ जाती हैं, तो मैदे के अमराज में इजाफा हो जाता है, उसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, हालांकि इस्लाम ने ऐसा नहीं कहा कि जो अफ्तारी है वो लाजिम है कि आपके दस्तरखान के ऊपर समोसे और पकोड़े जो हैं वो लाजिम हो, लेकिन क्योंकि एक ट्रेंड है ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के अंदर कि अगर किसी भी अफ्तारी के वक्त अगर समोसे पकोड़े यानी तली हुई चीज़ें नहीं हैं तो वो उसको अफ्तारी नहीं माना जाता। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि यही जब फ्राइड जो थिंग्स फूड्स हैं हम उनको जब खाते हैं तो उसकी वजह से मैदे पे बहुत असरात होते हैं, क्योंकि एक तो सारा दिन का एक हमने फाका किया होता है, तो जिसकी वजह से एसिड डेवलप हुआ होता है स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाबी। तो उस पे जब हम फिर ये फ्राई चीज़ें खाते हैं तो जिसकी वजह से और स्टमक को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो जिसकी वजह से एसिड ज़्यादा बनता है और उसी की वजह से एसिड की जो बीमारियाँ जो मैदे की जो तेज़ाबियत और इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम सब जानते हैं कि शुगर और जिगर और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं वो रोज़े की ख्वाहिश ज़रूर करते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती है कि हम रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। अगर हम रख सकते हैं तो हम कौन-सी खुराक खा सकते हैं और हम परहेज़ किस तरह से कर सकते हैं? जी, अगर प्रॉपर एक तो ये है कि शुगर और ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं, एक तो सबसे पहले उनको अपने रमज़ान से पहले अपने जो डॉक्टर है उससे मिलना चाहिए, उससे मशवरा करना चाहिए, क्योंकि वो बेहतर समझता है कि आया ये रोज़े हैं, इसमें ये रमज़ान के अंदर ये पेशेंट रोज़ा रख सकता है या इसके लिए प्रॉब्लम आएगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या शुगर का पेशेंट है और उसकी ये स्टेज है कि उसके किडनीज़ जो है वो ख़राब होने वाली हैं और अगर वो रोज़ा रखता है तो उसकी जो किडनीज़ है वो फर्दर डैमेज होगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से जो फर्दर प्रॉब्लम आने का अंदेशा है तो डॉक्टर उसे पहले से आगाह कर देगा। और दूसरे नंबर पे ये है कि इसमें मेडिसिन कंपलसरी, और जब वो डॉक्टर के पास रमज़ान से पहले जाएगा तो डॉक्टर अगर उसकी मेडिसिन एडजस्ट करनी है तो वो भी कर देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो अगर देखा जाए तो बंदा रमज़ान के पूरे महीने रखता है तो खाली पेट होता है, डाइट करता है, तो वज़न कम होना चाहिए, लेकिन लोगों का तो वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी क्या वजूहात हैं? रमज़ान तो देखिए जी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से कि
بہت سارے آج کل تو بہت ایک ٹرینڈ ہے کہ ویٹ لوگ اپنا لوس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ فیٹی اور فاسٹ فوڈ کی وجہ سے ان کا ویٹ بہت گین ہوتا ہے. تو رمضان میں اگر پراپر اس کے اوپر وہ اپنا فوکس کرے کہ ڈائٹ کو ایک پلان لے کر چلے، تو میرے حساب سے وزن کو ریڈیوس کرنے کا یہ بیسٹ موقع ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے بعد جب افطاری ہوتی ہے تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج تو ہم نے کچھ نہیں کھایا، تو وہ ڈبل مقدار میں جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ویٹ ریڈیوس ہونے کی بجائے ویٹ گین ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، موٹاپے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ خوراک پر قابو پا کر موٹاپا کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جس طرح ڈیولپ کنٹریز کے اندر ٹیکنالوجی پہلے آتی تھی اور پاکستان میں بعد میں آتی تھی، اسی طرح جو بیماریاں ہیں کچھ ایسی بیماریاں تھیں جو فارن کنٹریز میں ڈیولپ کنٹریز کے اندر پہلے آئیں، اب پاکستان میں آنی شروع ہوئی. اور اس کی جس کے اندر جو یہ فیٹی لیور ہے، یہ سب سے بڑا ایک کہ باہر کی کنٹریز میں فاسٹ فوڈ بہت عرصے سے چل رہا ہے. اب کیونکہ پاکستان میں بھی فاسٹ فوڈ ہر گلی محلے میں جو جس کو کوئی کام نہیں آتا وہ فاسٹ فوڈ اوپن کر لیتا ہے، اس کے اندر پیزا برگرز وغیرہ ہیں. تو اس کے کھانے کی وجہ سے فیٹی لیور کی بہت زیادہ پرابلم جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے کہ لوگ فاسٹ فوڈ کھانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جگر کے اور دیگر امراض میں اضافہ تو ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جگر اور معدے کے امراض کے حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گی کہ اگر وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو ان کو ڈائٹ کس طرح کی لینی چاہیے؟ جی، وہ پیشنٹ جن کا لیور کا پرابلم ہے، جیسے ہیپیٹائٹس کی وجہ سے لیور ڈیمیج ہے، سروسس میں ہے، تو کیونکہ سروسس کی جو جگر سکڑنے کا عمل ہے اس کی سٹیجز ہوتی ہیں. اگر ارلی سٹیج ہے تو اس کے اندر یہ روزہ بالکل رکھ سکتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ شبان کا مہینہ بڑا زبردست دیا ہے. یہ بیسیکلی ہمارے پریکٹس کے لیے ہے کہ اس کے اندر ایسے پیشنٹس کو چاہیے کہ شبان کے جو نفلی روزے ہیں وہ رکھیں. اگر وہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، کوئی ان کو پرابلم نہیں ہوتی، تو پھر جو فرض روزے ہیں رمضان کے اندر وہ رکھیں. ڈاکٹر صاحب، رمضان کے حوالے سے آپ ہمارے دیکھنے والوں کو آخر پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان ببرکت والا ہو آپ سب کے لیے، اور خیر وعافیت سے جو ہے آپ لوگ یہ رمضان اچھے طریقے سے رکھیں. لیکن سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنا جو فاسٹ فوڈ ان چیزوں سے اوائڈ کریں، خاص طور پہ تلی ہوئی چیزوں سے. اب اسلام کے اندر ہے کہ جو آپ روزہ افطار کریں وہ کھجور کے ساتھ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کھجور ہے وہ بہت جلدی ڈائجسٹ ہوتی ہے اور انسٹنٹ جو شوگر وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. تو اس لیے مطلب اسلام تو ہر چیز ہمیں بتاتا ہے پراپر طریقے سے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بے احتیاطی کریں گے تو اس سے دونوں، ایک تو رمضان کا جو اصل بینیفٹ ہماری باڈی پہ جو اثر ہوتا ہے وہ بھی ہمیں اس سے بھی محروم رہیں گے، اور اس کے علاوہ رمضان کی وجہ سے ہماری جو پرابلمز ہیں وہ مزید بڑھ سکتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے میرے دیکھنے والوں کو بڑی مفید اور اہم معلومات دیں. جی ناظرین، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ روزے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اگر رمضان ہے تو رمضان میں آپ خوراک کھائیں اور وہ بھی اعتدال کے ساتھ کھائیں، نہ بہت زیادہ کھائیں نہ بہت زیادہ کم کھائیں. باقی جگر اور بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے جو ہدایات دی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے بڑی مفید ہوں گی اور وہ اس پر عمل بھی کریں گے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا. عالیہ خان آفیشیل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا. کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.